इसको हेलो गाइस को हेलो गाइस को नेबी नन नेबी हेलो गाइस को हेलो गाइस को हेलो गाइस हेलो गाइस केबे ना केबे गाइस देखो जाला टहला माछ पड़छ पड़न देखो तो गाइस एटार मापी के लेदरटा पकेबी तो गाइस सकाल सकाल उठी पड़ली दांत घसी नेची गाइस भूख मत बहुत भूख लेलानी चूड़ा के सीट खाई नेबी सॉरी एसिड हेची गाइस सॉरी अरे एसिड हेतला ना गाइस सेति में एसिड टाइम खाइती भूख भी लागुची गाइस चूड़ा खाई नेबी चूड़ा का गुड़ खाई नेबी जे कोन गुड़ खाई नेबी तो गाइस एटा एसिड टैबलेट टा खाई नेबी एसिड बटीटा ओआरएस पानी एटा अछि पी देबी एटा गाइस ओआरएस पानी तो गाइस एबे गुड़ आउ चूड़ा देखी खाई नेबी आउ खाई नेबी किसी टेंशन नहीं मैं गरीब हूँ पैदाइशी से खाना नहीं है कुछ दीदी देख तू नथिला अवस्था रे गुड़ आउ चूड़ा देखी खाउछी तू रचन जाहु किछि मैरिनेट करके देथन खाइबा पई तो गाइस सका से बुढ़ापा चले आछंती मु भी गाइस एठी तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु गाइस हेलो गाइस सका सका गाइस एठी बुढ़ापा के साथे कथा होची गाइस सेठी गाइस गुडगुडी तानु खाइबा पई रेडी हेकी बसछि यार गाइस किछि टेंशन नहीं दुनिया पछे भासी जाऊ या पार्टी रे तानु जाऊ ये एमाने गाइस एते तानु खाइ परंती तो गाइस एबे खाइनी पखालो आलू भजा साग भजा दी गाइस खाइ नेबी गाइस ने कथा तो गाइस एबे खाइ नेबी भात तरकारी माने की तरकारी बुढ़ा पर तरकारी भात एटा भाजी आ एटा गुटे सादा निरामिष तरकारी तो हेलो गाइस एबे बाहर पड़ली ठीक जी बैंक गाइस मा तो काम अछि गाइस मु बैंक को जाके केते बना गुटे देटा रे काई बना सकाळ सकाळ जीवो जेतरा जेंटलमैन टाई फाई पिंदी की शूज पिंदी की घड़ी पिंदी की वॉच पिंदी की ठिया हेबे लाइन रे मु गाइस जी फाका रिसेशन टाइम रे केही नहीं बस गाइस टेक्नोलॉजी है ए की जीव खाइबा भाई गाइस टेक्नोलॉजी दी पर बे सरी सकाळ टेक्नोलॉजी गाइस जी समस्त पारंती ने सब काम तो गाइस एबे बारी पली मां को मां हेलो गाइस को 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 नेबी नन नेबी हेलो गाइस को हेलो गाइस को हेलो गाइस हेलो गाइस केबे ना केबे गाड़ी जीवन हेलो गाइस को हेलो गाइस को हेलो गाइस हेलो गाइस को हेलो गाइस को अरे खाली हेलो गाइस तो कोई बगत गाड़ी जीवन नहीं जीवन हेलो गाइस गाइस अब गाड़ी रखी देछि बे गाइस बैंक रे पहुंची गेली मां देखछन आगरे मु गाइस वीडियो शूट रे और परे एबे मु चाइले नु है से भल चौकी देखे कहां तो गाइस मां बैठी नो डेस्ना टेंशन नाउ तर बड़ो आसु तो ओरिजिनल बोल गाइस चार कोटा नीचे एटा गोल्डन ग्लोरो एटा उठे एटा तीनटा एटा तो गाइस कोटा पसंद होची को ओके दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा ये परफ्यूम टे टेस्ट ड्राइव मारिबा टेस्ट ड्राइव पर देखा जेबो कोटा चॉइस हो तो गाइस एत्ती की मार स्टेशनरी जिनस
ଏବେ ଗାଈ ଡିଗିରେ ରଖିଦେବି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ତ ଗାଈସ୍ ଏବେ ଲେସ୍ ନେଇଲି, ଚିପ୍ସ ନେଇଲି ଗାଈସ୍। କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖ, 20 ଟଙ୍କାଟା ମା ପଇସା ଗାଈସ୍ ଖାଉଛି। ଗାଈସ୍ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଗାଈସ୍ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଗାଈ ଯାଉଛି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିବି। ଦେଖ ଗାଈ ଦେଖ ଭିଉ ଦେଖ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭିଉ। ଗାଈ ଦେଖ ଏଠି ଜାଲ ପକା ହେଲା ଗାଈ। ଏବେ କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ଜାଲ ଟଣା ହେଲା, ମାଛ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁନି ଦେଖ। କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। ତ ଗାଈ ଦେଖ ଆମର ଫିସ୍ ଚାଲିଛି ଦରିଆରେ, ସରି ଝାଉଁବଣରେ। ବିଙ୍ଗ ତେଡ଼େ ମାଡ଼େ କେମ୍ପା, ଏଠି ବି କେମ୍ପା। ଗାଈଟା ଦାମ 20, 100 ତ ଗାଈ ସେଠି ଏବେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲି ବସିକି। ୟାଙ୍କୁ ଗାଈ ହ୍ୟାପିଡେଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ସରି ସେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ସେଠି ଗାଈ ରିତୁ ଆସୁଛି ଦେଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ। ଦେଖ ଗାଈ ଚୁରଟାକୁ ଦେଖ, ଚୁରଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ଗାଈ ଆଜି। ଗାଈ ସିଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ସିଏ ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଗାଈ ସେଠି ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଗାଈ ସେଠି ପଣ୍ଡା ଦା, ଏଠି ବୁଢ଼ା ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଗାଈ। ତ ଗାଈ ସେଠି ସବୁ କାମ ଫାମ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ଟିକେ ଶୋଇଛି। ଏସିଡ୍ ଗାଈ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ, ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଉନି ଏସିଡ୍ ପାଇଁ। ଏସିଡ୍ଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ମୋତେ ଗାଈ କୁହ ନା, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଟୋଟାଲି ଏସିଡ୍ ହେବନି। କମେଣ୍ଟ ଗାଈ ମୋତେ କହିଦିଅ ନା ଟିକେ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଲି, ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବି। ଚୁଟି ବି କାଟି ନେବି ଗାଈ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଗାଈ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଏଇ ଜନସେବା ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଗାଈ ସେଇଟାରେ ମାପିକି ଏବେ ଲେଦରଟା ପକେଇବି। ମଶା ଗାଈ ମାପୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏଇ ଲେଦରଟା ପକେଇବା କାଟିକି। ତ ଗାଈ ଏବେ ମଉସା ଏଟାକୁ ମାପୁଛନ୍ତି, କାଟିକି ଦେବେ। ତ ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ଲେଦର ପକେଇ ଦେଇଛି ଗାଈ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତ ଗାଈ ଏବେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ORS 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ଘର ପାଇଁ, ସରି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚୁଟି କାଟିକି ପଳେଇବି। ତ ଗାଈ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଗାଈ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଦେଖ ଠାକୁର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଏଠି ଛେପ ନ ପକେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ କେହି ବା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ତ ଗାଈ ଏବେ ଚୁଟି କାଟିକି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତ ଗାଈ ଏବେ ଚୁଟି କଟା ସରିଲା, ଏବେ ଗାଈ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ହଁ ତ ଗାଈ ବନ୍ଦ କରିବା, ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋରି ସକାଶେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଗାଈ ଏବେ ଖୋଲିକି ମୋର ଯାଉଛି କାଟିକି ଦେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଗାଈ ଲାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଥିଲି। ତ ଗାଈ ଦେଖେରି ପେଣ୍ଡେଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପୂଜା ପାଇଁ।
তো গাইস ଏବେ ଭାତ এটা আলু মলা আর বাইগণ ভাজি দিয়ে গাইস খাইনি সেই তার যখন বাড়ি পড়া যখন তো হ্যালো গাইস, তো গাইস ଏବେ ଖାଇବା ସାରିକି ପଡ଼ିଲେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍।